دوستانی عزیز سازه نازنین سلامتی و خوبه تماشا بینایی عزیز امروز باری نوینکا آمدگی در مگزین 116 بزرگ کاروان طرفی پژارکا دیم دروازه 116 هم مگزین رادی مگزین شگی هم شرف های فسان اومده تازه دبی دخترها مرامد از شرفاشون نشون میتیم بعد با ابایی های هم هسته با رسپرداژ هم دوران اکت هم دوران وش هم در افتی نوار تماشا کنین خلاصه دخترکای خوشنو اینمی شرف هایی که میبینین همش تازه باری دبی ایشه بین ای همه قیمتش دخترها 150 سومون ای نرخش منه انا اینو را باشه 80 سومون کردگیان هم قفصانای ای سرده به حد خوش رو میستن نگاه کنن اینم خیر اسوید کوش موندگی دبی تازه ماتریالش بهترینه این ماتریال هیچی نمیشه و سنگوش بینین چه مستحکمن این سنگو نمیافتن دخترکای خوش رو کرتاهاشون از 150 سومون سر می شود تصور کنین بهترین نرخوی مرحمت این نوینکاش ببینین این نوینکاتون چندن 1200 1100 سومون این نوینکا انا هزی با دیگر نمودی کرتورم نشون میتیم صوفی 500 سومون وایش سفیدش نگاه کنین چه خوش رو اوریجینال شای انا بعد تماشا بینم این شرفش ببینین 150 انا اینو 150 تازه دبی شرفای تا 29 کسی در کارای بیاین حتما انتخاب شرف شونم به حد بسیاری بد خوش روان من دبی تازه کچستوی بهترین نرخشون 150 سومونی انا بعدن دخترها حجیو خود بسیاری کرده ها جدا کرده ابایا به حد بسیاری حجیونه من بیاین با ایپش بینین ام کرده کتون چانس من ایره بینین ایقا خوشرون نوزکک 200 سومون دخترو من هزی پیشکشم نشون تیم امیره ممکنه خیلی پرا نشون تیم 200 سومون با یکون مدل دیگه شم گیرین من ایشم 200 سومون من دخترکو بینین چه خوشروچه سفید هم حجه ها دمیشه هم کسی که مثال سفیده نغز میبینه پشتنش هم رنگ سفیده کرتره بینین فاسونیشه 200 سومون پاپلینکای اوریجینالانه من غوصی خوش رو ایجاد بسیار اینه هر خیلی خلاصه و بیاین دیگروش ای پیش ختم بینین انا بعدن هزیمش موده چیزاشون نشون میتیم اول بیاین کرتای 150 سومون نشون تیم بعد با ابایی های فسون 500 سومون کردگیان در افتی نوار میتونین اونو رو هم تماشا کنین این کرتاره بینین دخترو چه خوش رو من پاپلینک دخترشون هم فسون 150 سومون اندخترو من رنگوشم رنگوی فسون ایجاد بسیاری ازی وشم میبینین این دوینگای اوریجینال ای زنجبیل گلاکا بسیار میپرستن ماتریالش این کرتشم اومده 150 سومونی به حد خوش رو رزمیرو هست دخترو بیایم بار دیگر تکرار میکنم بازار کاروان ایجا طرفی پژارکا دیم دروازه 116 مگزین این شایش دخش روی شایدگرش تنگو کنین دخترو مرحمت اینم بینین با سنگ چادر 150 سومون کرتای تازه تیار پلاتای تیاری دختگی جرا بینین دخترو شرف بسیار بدای من شرفشون به حد بسیار خوش رو شرفشون شما با نویسین با شما دا میفهمونن ایشه بینین نیا بچنی شرفکو همش با من تازه دبی شرفای ارگانزا هم هستای لازیر هم هستای همه شرف های اوریجینال چطوری گفتم از 80 سومون سر می شوه تا 150 سومون ای همه قیمتون 150 سومونه ای همه قیمت 150 سومونی دخترون خلاص رفتیم هزی کرتوی و یا بونیشونتون میتونم 150 سومه بسیار کرتو عکسش دگن یا قیمت بدن از 150 سومون کردگن مرامت دخترکو این دخترشو نبیدن چه فسون 150 سومون دیگرش هم نشون تین هازی دیگر رسمت کوش هم نشون میتیا بینین ازار چه بینین با چه خوش رو پسون ماتریال کوشون غوصکای پاپلینکای اوریجینال من سبزش هم عجایب خوش رو 150 سومون بهترین نرخ دخترکو حتما بیاین ای پیش بختون بینین ایجاد نگاه کنین ده من می طرف همش 150 سومونیه این می طرف دخترو همش 150 سومون اینه کدوم میشه که میگیرین عکسش دیگه گل مایده این مثال رنگای یارکی چیز خوهین
150 сомон. Бо биён ай пешхтон бинен. Ҳози боша бо аксияи абайяҳошона нишон метиҳем. Абайяҳошонам арзон кардагиян. Иё чандан? Глянцевый кирто. Ина 280. Ина духтаро и пек касе мепирсид 280 сомон будай. Расветка дора бо диден. Хушру. Ана ҳози абайя. Абайёе ки 700 сомон будана, 650 сомон будан. Иё бо тройкаян духтаром хушруан. Мана нархшон 500 сомон шудагай. Ҳамаш кори дасти. Ира бинен фасониша. Кори дасти. Иша бинен бо. хушрӯи бадан беҳтарин нарх кардагиян. Омада айпеш ҳатман тамошо кунен, интихоб кунен духтаро. Боварӣ дорум ки маъқултон меша. Ана и сериёра бинен. И сериё иштига модела, иштига модел. Шарф доран ҳамаш? Ҳамаш шарф доран духтарако. Мана и рангои светлира тобистонда бисёр мегиран. Досинай диден. Мана нархшон 500 сомон. Бо дига моделиш диден. Ана и моделшам хушру духтаро. Касоне ки бо не ранга кора нағз мебина. Мана кори дасти ҳамаш. Иёшам ҳамхе акция шидагай 500 сомон. Ҳама ино қимат будан духтаро. ҳозир боша акция кардагиян бо нархи хубу дастрас. Марамаданаи сиёҳ сабз сиёҳшам аҷоиб фасонак 500 сомон. Беҳтарин абайяҳора нархи хуб кати анами нуқтаи савдои 116 пешниҳод кардагияй. Бузори корвон иёшам нахай. Инамин тараф ҳамаша. Баъд духтаро нигоҳ кунен хушругишона. иқа бисёран. Ҳамаи ҳамино акция шидаги будай. Ана баъд ира бинен фасониша. Беҳтарин фасони ногуфтанӣ. Мана духтарако 500 сомон. Хеле нархи ягон ҷода нестай. ҳатман биёен ай пеш тамошо кунен, харидорӣ кунен. Рости интихоби бисёр дора. Мана анаи моделора дидед. иёшам акция кардак 500 сомон. хеле нарх чӣ тавре гуфтум ягон ҷода нест. Арганзотон чӣ? Арганзоам 500 сомон. Ва духтарако диден. Арганзоҳорам 500 сомон кардиян. Мана тройкаяй бо хушрӯи бадай. Анаи абайёш хушрӯванд ки ё қимат будан. Ирамози ами 500 сомон да дудестиян. Мана беҳтарину беҳтарин нархҳо дар анами нуқтаи савдо духтарако. Мана касе абая гирай чӣ тавре гуфтум ҳатман амиҷа биёен. ҳозир айпеш сезони туёяй омадами як абая мегирен тамом. инаи сиёша бинен чӣ хушрӯ будай. ин пушташ ҳамашонам хе гулдорак. Мана кори дастӣ. тамошо бино иша бинен фасониша иқа хушрӯ моделои новинкара арзон кардан. Мана поёношона нишонтон тим. Ҳамаи ҳамини кори дастӣ. инаминорам ҳозир 500 сомонӣ кардагиян. биёен аз ин моделоям метонен ки дар анами нуқтаи савдо харидорӣ кунен. ира бинен остинакош бо чӣ хеле аҷоибак хушрӯ. Мана чӣ тавре гуфтум нархи беҳад хуб кардагияй. анами нуқтаи савдо чин намуд абая ки мегирен. ҳатман омада ай пеш тамошо кунен. ҳамаи ҳаминора то куҷора то амҷара? То анамиҷара духтарако 500 сомон. ина каддо меша ки гирен. беҳтарин ранго дора, беҳтарин качества дора. ози боша бо новинка нишон тем. ё чанда? 500 сомон. ва духтаро як чизи дига то нишон метам. ира бинен охе сезони ҳамияи. Мана ирам 500 сомон кардан. сабукакан ина тобистонда мепӯше на? хушрӯба ҳазур тобистонда мепӯше. И киртая я киртаи абманка сафедча бинен бо чихе воима. Мана ира бинен охе ай хушрӯгиша духтаро намедонам чихе шумода нишон тима мивайша фасониша да навор. шумо биёен хубтараш ай пеш бинену интихоб кунен. баъд анаи сафедоям акташидагиай 500 сомонӣ. бори новинкаи духтаро то ҳол дар ягон наворум набуд. нигоҳ кунен фасониша. инорам беҳтарин нархкати пешниҳод кардагиян 500 сомонӣ. иҷада ози интихоб бисёрая. ҳози баёшам нишон метиҳем. ба ҳазур метонен ки аз иношам интихоб кунен. ишама 500 сомон нишони тенай пеш. ана фасониша бинен духтарако чихе фасон. сангошон ҳамаш сангои оригинали сваровски камелеон. Мана 500 сомонӣ размеро ҳамаш ҳастай. ҳатман биёен бори навай
бо омадаи пеш хутон тамошо кунед нақстар мешавад. Доставка доранд. Ина духтарако куҷое хоҳен нависеншона шумода бо доставка мекунанд. Ана касоне ки имконияти хучон омадаи пеш дидан надоранд, пас ами хоҳаракда нависен хучон мебаранд. Ана ина намудаш скромни мисол беҳичи иш боша санг иш 300 сомон. Мани скромниш 300 сомон духтаро, ина нигиндорш боша 500 сомон. Мана ҳоҷаҳои азиз, духтаракое ки мисол сафеда нағз мебинед, ранги сафед пӯшидана, ҳатман биёен. Мана биёен, интихоби ранги сафед беҳад бисёр абаяву киртада. Ишам боша бори навинкаи духтарако, ишам аксия кардан 500 сомон. Остинои ёра бинен чихи фасонаи, ҳамаш кори дастияй, ҳам сафедишда, ҳам сиёҳушда. Мана фақат остиношон хел кори дастӣ доранд. Нигиндор, украшения, ана вайшон бошад, танашда бошад, не. Материалош зурая, ино ҳеҷ намеша, материалои хушрӯвай. Ёра кардиган бори айболои ҳамаи чӣ мепӯшен духтаро. Беҳад фасон абаёшда гап нест, рости духтаро ҳамаша нархша беҳтарин нарх карда пешниҳод кардагиай. Биёен бо хутон бинад. Инаи кирторам нишон тиҳед, иҷада киртаям ҳастай духтаро. Инами кирторам 500 сомонӣ кардагиан. Ина касе кирта мехоҳа, биёен киртаям доранд. Ази киртошонам ба ҳазур нишонтон метам. Ана иша бинен чихи хушрӯ. Иш дига модела, иш дига модел, литучи мыша на? Фасонушна иё аммо абайни стила нохи духтаро. Мана киртадаям ҳастай. Материалошон сабу какай тобистонда мепӯшен. Мана духтаракои хушрӯ. Инами моделошам 500 сомон. Модели сафед беҳад бисёр будай диден. Мана моделакои сафеди хушрӯ бисёри фасон будай. Марҳамат. Фасоншам хушрӯа духтаро. Ира бинен. И фасонш бо тамоман дига хел. Инам ҳамаш кори дастӣ. Инаи тарафам дора. Не остинакошам ҳамаш кори дастӣ дора. Ана и моделшам ҳами хел. И моделш фақат остинош кори дастиай. Ира бинен чихи узорои хушрӯ. Мана материалошонда гап нест, сабу каки фасонак айболои ҳамаи чӣ мепӯшен духтаро. Ана иш боша тройкая, кирта дора. Мана бинен шарф дора, кирта дора. Инаишам кативаяш мепӯшен духтарако. Кати кирта шарф шӯки дига киртотон кати. Духтарако дар хотир доред, аз инома копия люксша шумода нишон дода будам. Ҳози боша оригиналша бинен. Оригиналша бинен чихи хушрӯ будай. Бори тоза Дубай ҳози ҳами бора овардан. Мана нигоҳ кунед, остиношон украшения доранд. Инаи тараф украшения, материалошон сабу какай. Нархшон 800 сомон. Бори нав сета расветкаи фасон. Размеро ҳамаш ҳастай. Мана ҳозирашда ҳамаш ҳастай размеро. Биёен бо капюшондор будиян ино. Мана биёен бо айпеш хутон бинен, тоза бори Дубайш касе дар кор боша духтарако. Оригинал фарқ мекуна. Бо хутон медонен. Мана бинен чихи хушрӯчак қисми қафошаи капюшондорак. Материалошон сабу какан духтаро. Пушаймон намешавен.